Amen. Amen. So I want us to remember what we've done so far. Chcem, aby sme pamätali na to, čo sme zatiaľ urobili. The studies may seem disjointed, Môže to vyzerať, že tie štúdia sú také rozdelené, nespojité, but there's some key points that I want us to remember. ale sú kľúčové body, ktoré chcem, aby sme si pamätali. We started by doing our reform line, Začali sme reformnou líniou, and we spoke about these messages, hovorili sme o tých posolstvách, that each dispensation has this one testing message, že každá epocha má svoje skúšobné posolstvo, and that is, may seem like disconnected messages, but in fact it's one message. Môžu to vyzerať ako také nespojité posolstva, ale to je v podstate jedno posolstvo. The very first subject that was given to God's people Prvá téma, ktorá bola daná Božiemu ľudu, was line upon line. bola línia na líniu. This is reform lines. To sú reformné línie. Is every line a reform line? Je každá línia reformnou líniou? No. Nie. We have our reform line, Máme našu reformnú líniu, and then we have other histories, other lines ale máme aj iné dejiny na iných that get líniách, overlaid with our own. ktoré vlastne ukazujú na So naše dejiny. there are 4 key reform lines. Máme 4 kľúčové reformné línie. Not saying these are the only lines of reform. Nehovorím, že to sú jediné línie reformy, There are others, sú aj iné, but there are these key. ale tieto sú kľúčové. These key lines Tieto kľúčové línie are the beginning and end, sú začiatok a koniec, the alpha and omega alfa a omega of ancient Israel. starovekého Izraela. And then the alpha and omega, Alfa a omega, the beginning and the end začiatok a koniec of modern moderného Israel. Izraela. So we have the beginning and end of ancient Takže Israel. máme začiatok a koniec starovekého. And we know this is the captivity to Egypt. Vieme, že to je zajatie v Egypte Here they're to come out of a Egypt. výjdenie z Egypta. Here it's captivity to Rome. Tu je zajatie v Ríme. Then in our history, V našich dejinách we have the Millerites máme Mileritov, coming out of the 1260. ktorí vyšli z And we have the 1260 144,000 a 144 000, coming out of a 126. ktorí vyšli zo 126. So the beginning and end of ancient Israel and the beginning and end of modern Israel. Začiatok a koniec starovekého a začiatok a koniec moderného Izraela. Alpha and Omega, Alpha and Omega. Alfa, Alfa, Omega. So these are our key reform To sú lines. naše kľúčové reformné línie. And what has been suggested, I have suggested, To, čo som ja tak navrhla, is that if this is the line of the je, priests, že ak toto je línia kňazov, began in 1989 ktorá začala v 89. with reform lines, s reformnými líniami, we are here. my sme tu. And I've suggested A ja som navrhla, that these reform lines že tieto reformné línie become key sú kľúčové in understanding the closing history. v porozumení záverečných dejín. We understand the principle. Rozumieme princípu. God tells the end by the beginning. Boh hovorí koniec od začiatku. So 2014 becomes our Sunday law. 2014 je náš nedeľný zákon. We go through the history of the latter rain Ideme cez dejiny neskorého dažďa to 2019, our close of probation. až do 2019 záveru milosti. And through these final months just before our close of V probation, záverečných mesiacoch pred záverom milosti we began to refine our reform sme lines. začali
tie linie prečisťovať, alebo tak All three. sme ich tak But one in particular vyjasnili. Všetky tri, ale jedna zvlášť, was refined, tá zvlášť, ktorá bola I believe, in a special way. lepšie porozumená špeciálnym spôsobom, That at this point in our history, ktorá v týchto dejinách našich the reform line we need more than any je other to línia, ktorú potrebujeme viac ako ktorúkoľvek inú, is the end of ancient je Israel. koniec starovekého It Izraela. will directly tell us at the end of modern Israel. Tá nám hovorí o konci moderného It is an Izraela. Amiga history Takže máme, like ours. to sú dejiny, ktoré sú ako It is a naše. history of Sú to success dejiny úspechu, like ours. ako naše. And this is where we have been heading from the A beginning. sú to omega dejiny a sem smerujeme od začiatku. To study the line of Christ. Študujeme líniu Krista. Because it's the line of Je to Christ línia Krista as a history of success, ako dejiny úspechu as the end of Israel, a koniec Izraela, that will tell us most clearly where we are standing. tie nám najjasnejšie ukazujú, kde stojíme. So when we're discussing the themes that we are focusing on, Keď sa pozeráme na témy, na ktoré sa zameriavame, it becomes this history, this reform line sú to tieto dejiny, táto reformná línia, that God unpackaged for us. ktoré sú nám otvorené. When we come to understanding another theme, Keď prídeme a snažíme sa pochopiť ďalšiu tému, for example, the Sunday law, napríklad nedeľný zákon, what reform line do we need to understand? akú reformnú líniu musíme rozumieť? Millerite. Milleritov. We need to take 1850, Vezmeme 1850 1888. a 88. so we know that we still have work to do in understanding that history, both Čiže vieme, histories. že ešte v tomto potrebujeme lepšie pochopiť obidve tie dejiny milerické. So God began to unpackage these three reform lines, Takže Boh začal otvárať tieto tri reformné but línie, most information, most refinement was for this history of Christ. ale najväčšie porozumenie sme dostali na dejiny Krista. So I don't mean to diminish the others. Nechcem týmto nejakým spôsobom ako keby podhodnotiť reform tie line ostatné, that God will open up ale ďalšiu líniu, ktorú Pán Boh otvorí, in a comprehensive fashion takým spôsobom, aby sme tomu lepšie rozumeli, will be bude Millerite. milerická. But we're not there Ale tam yet. ešte nie sme. The one he's drawn our attention to right now is this end of ancient Ale to, na Israel. čo on zameriava našu pozornosť teraz, je koniec starovekého Izraela. So this is the one that we have been building to discuss. To je tá, ku ktorej vlastne budujeme tú našu diskusiu. So that's what we have been meaning to discuss at this school. A o tom chcem hovoriť na tejto škole, But I wanted to remind ale us chcem, aby sme si pripomenuli, of what has been happening in our že history, čo sa deje v našich dejinách, in our ploughing. v našej orbe. It's all about telling us we're in this new reform line. Sme v tej novej reformnej línii. In our early reign, it's all about telling us that we are now in V tej time orbe je to o tom, aby sme pochopili, že sme v novej reformnej línii. V rannom and approaching the Sunday dáždi law. je to o tom, že máme znova čas. And as we enter our latter rain A history, keď vstúpime do dejín neskorého dážďa and we are required to understand the test of the Sunday a law, máme porozumieť skúšku nedeľného zákona, we studied these two superpowers, študovali sme tieto dve veľmoci, these two kingdoms of Bible prophecy, dve kráľovstva biblického proroctva. one of the north, one of the south, Jedna je sever, jedna juh. and we understood the test we were A in. porozumeli sme skúške, v ktorej sa nachádzame. Nationalism, Nacionalizmus, sexism, sexizmus. and we understood Eden to Eden, Od Edenu po Eden sme porozumeli. new earth to new earth, Od novej and it's zeme all po about novú zem. equality.
So we showed how we take a subject of World War III Ukázali sme, ako berieme tú tému tretej svetovej vojny and that becomes a study of a equality. to je štúdium rovnosti. Then we wanted to show that it isn't just a subject here. Potom sme chceli ukázať, že to nie je téma len tu, In fact, this subject of ale equality táto téma rovnosti was how our reform line began. je vlastne to, ako začala naša reformná línia. We would have no reform line Nemali by sme žiadnu reformnú líniu, because church and state would not be coming together in America lebo cirkev a štát by sa nespojila v Amerike, if there hadn't been three primary movements before the time of the ak by tam end. neboli tie tri hlavné hnutia pred časom konca. So we discussed these three movements, A o tých troch hlavných hnutiach sme hovorili. and we began with one, Začali sme s jedným, the civil rights movement. hnutie za občianske práva. This is a movement Toto je hnutie, that relates to nationalism to je hnutie, ktoré sa týka and nacionalizmu racism. a rasizmu. We use different terms for this. Používame na to rôzne termíny. We talk about nationalism Hovoríme o nacionalizme and a racism, rasizme. but they're different shades of the same color. Sú to rôzne odtiene jednej farby. They're the same thing, Je to tá istá téma, but with a slightly different ale z perspective. inej perspektívy. So Donald Trump, Takže Donald Trump he's a je nationalist. nacionalista. He's proud of his nation. Uh, He wants his nation a on chce, aby jeho to krajina be the best nation, bola najlepšia and he a on believes verí, the reason that his nation is so special že jeho krajina je zvláštna a špeciálna is because it's this white Christian kvôli nation, tomu, že je to biela kresťanská krajina. and he's going to lose this nation he's proud of A stratí túto krajinu, na ktorú je, alebo národ, if it's contaminated with all these inferior people. na ktorý je pyšný, stratí, pretože je kontaminovaný s týmito podradnými ľuďmi. So when we talk about nationalism and Keď racism, hovoríme o nacionalizme a rasizme, we might be highlighting a different aspect, možno zdôrazňujeme rôzny aspekt, but it's just like a different shade of the same color. ale je to rozdielný odtieň jednej farby. Fundamentally, it's the same thing. Je to tá istá vec v základe. Because you do not have nationalism without racism. My nemáme nacionalizmus bez rasizmu. And you don't have racism without A nationalism. nemáme rasizmus bez nacionalizmu. Hitler was a nationalist, Hitler bol nacionalista, therefore he had to protect his special takže nation musel ochraňovať svoj zvláštny národ, from contamination by inferior Jews aby ho nekontaminovali podradní Židia, or gypsies alebo Rómovia, cigani, or homosexuals homosexuáli, or people with alebo disabilities. nejakí chorí. So he could keep his nation special and clean. Chcel udržať ten svoj národ zvláštny a čistý. So that they are, in essence, they're the same thing, Sú to istou vecou v podstate, but from a slightly different ale perspective. z rôznej perspektívy. So this is all around the civil rights movement. Toto je o hnutí občianskych práv. And I know we've been through this. I just want to remind us Viem, že sme toto robili, ale chcem nám pripomenúť of a couple of important court cases. o niekoľkých dôležitých súdnych prípadoch. What's the first court case that should come to our minds? Aký prvý súdny prípad by nás mal napadnúť? Is it the education, Department of Education, or the state of somebody? Brown versus Board of Education. Brown versus Výbor pre vzdelanie. When was this court case decided Kedy bol rozhodnutý tento súdny prípad? by the Supreme Court?
1954. 1954. 1954. So 1954, V tomto roku the Supreme Court decides Najvyšší súd rozhodol, that it is unconstitutional že je to protiústavné to segregate public schools. segregovať verejné školy. So this began the slow ending of segregation within America. Toto začalo také pomalé zrušenie segregácie v Amerike. And we went a little through this history Trošku sme išli cez tieto dejiny and we spoke about how the people responded. a hovorili sme o tom, ako ľudia na to odpovedali. We spoke about Hovorili sme, how private schools, ako súkromné školy, once they actually started putting pressure on public schools to desegregate, keď začali robiť ten tlak na tie súkromné školy, aby prestali segregovať, it took them a long time to put that pressure on them. to trvalo dlhý čas, kým mohli tento tlak vyvinúť. We gave one example. Dali sme jeden príklad. In one state, V jednom štáte, Mississippi, Mississippi, they put pressure on the schools to desegregate. oni tlačili na školu, aby prestali segregovať. In 1968, 1968 there were 23,000 students in private schools. bolo 23 000 In študentov 1970, v súkromných školách. does anyone remember roughly how much that number increased? Pamätáte si, ako sa v 70. roku zvýšilo to číslo? 23,000, 23 000. three times. To sa strojnásobilo 63,000. na 68. So 23,000 to Pardon, na 63,000. 63. Takže z 23 na 63 tisíc. We spoke about one location, Hovorili sme o tom jednom umiestnení. one county, To bola jedna ako taká jeden internát, where white students in public schools kde bieli študenti vo verejných numbered školách 770. mali 770 The next year, 28. a v ďalšom roku The next year, 0. 28 a v ďalšom roku 0 bielých študentov. Every one of those children Všetky tieto deti being put into private boli schools. dané do súkromných škôl. And this was so prolific, Neviem. this happened to such a large degree, Toto sa stalo v takom veľkom rozmere, that segregation was worse after these court cases than it was before. že vlastne toto rozdelenie alebo segregácia bola ešte horšia po týchto súdnych prípadoch ako pred nimi. So do we have any understanding of what the other court cases were? Aké boli tie ďalšie súdne prípady? There's a couple of other court cases that become important. Bolo niekoľko ďalších súdnych prípadov, ktoré boli dôležité. There's one particularly Jeden zvlášť. in 1971. 1971. And this court case was by another group of African American families. A tento súdny prípad bol jednou afroamerickou rodinou vyhratý. And their issue is the private schools. A oni mali problém s tými súkromnými školami. So first of all, they're going to take down the public schools. Čiže najprv zrušili segregáciu v And now they verejných turn školách to the private a schools. teraz išli do súkromných. In this court A case, tento súdny prípad, there's two close together. oni boli spolu prepojené. First, it was Green versus Kennedy. Najprv to bol Green versus This is all Kennedy. about the tax-exempt status of private schools. To bolo ohľadne daní v súkromných In školách. 1970, A v 1970 there was this court case, and it wasn't a strong to decision, nebol nejaké silné rozhodnutie, but it was enough for President ale Nixon bolo to dostatočne pre prezidenta Nixona, to order the IRS to enact a new policy aby
prikázal tej IRS, to je vlastne tá ako daňový úrad v Amerike, aby mal novú politiku alebo nové that would make pravidlá. segregated schools pay A taxes. to bolo to, že školy, ktoré segregujú, musia platiť dane. In 1971, A v 1971 it's Green versus Connolly. bol Green versus And they uphold this. Corali alebo Connelly, neviem. They said racially discriminatory private schools A oni hovoria, že tieto súkromné školy, ktoré diskriminujú can't be entitled to tax exemption a musia vlastne platiť dane, because it stopped allowing them to define themselves as charities. pretože už sa nemôžu definovať ako charita, As charitable educational a institutions. ako inštitúcia, ktorá ponúka vlastne charitatívne vzdelanie. It's this Green versus Connolly attack on the private Christian schools A toto bol vlastne útok na súkromné kresťanské školy, that gained the attention of the religious right. a vďaka tomuto vlastne sa obratila pozornosť tej kresťanskej pravice Because they were the ones na tieto témy. building private schools to take in the white Oni students. boli tí, ktorí robili tie súkromné školy a brali iba bielých študentov. And we named the two largest schools, and what were they? Pomenovali sme dve tie najväčšie školy, ktoré to boli. Two of the leading evangelicals did this and opened massive schools. To urobili tí vedúci evanjelikáli, aby otvorili tie veľké školy. Bob Jones University, Bola to Univerzita Bob Jones. Liberty University, but it used to be called Lynchburg Academy. A Univerzita Slobody, predtým sa volala Lynchburg So it's Akadémia. this Green versus Connolly ruling that start awakening these evangelical leaders Vlastne tento súdny prípad zobudil tých evanjelikálnych vedúcich, to the need to be political. aby začali byť politickí. Videli potrebu So that stať was sa one politickými. Toto bolo to jedno hnutie. Now, if you are a Ak nationalist, ste nacionalista, you want to keep your nation and your race at the top, chcete vašu rasu udržať na vrchole a váš národ, who threatens you? a kto vás ohrozuje, alebo kto je pre vás hrozbou? What's the great threat? Čo je tá veľká hrozba? We'll do that in a... actually, we'll do that first. Urobíme to najprv. What they're all afraid of, To, čoho sa oni všetci boja, what they're intervening in the government to control, je, že vstúpia do vlády, aby ovládali is the IRS. že bude vlastne, The fear is over že taxes. vláda ich bude ovládať pomocou IRS, pomocou daní. So we brought the thought here A priniesli sme sa myšlienku, that this mentality of these conservative Protestant leaders že táto mentalita týchto protestantských vedúcich is the exact same mindset we found in this movement at its beginning. je presné myslenie tohto hnutia, aké malo na začiatku. This conspiracy theory of this overreaching IRS. Konšpiračná teória toho, že IRS na nich príde. It is the IRS Je to tento that woke up the Protestants. daňový úrad, ktorý vlastne zobudil It's tých the protestantov. IRS IRS that Reagan attacked bol napadnutý Reaganom, to win the Protestants. aby získal protestantov. He said to an audience of thousands of Protestants Povedal do hľadiska tisícov protestantov, that the fact the IRS was chasing these
segregated private že schools že IRS ako keby stíha tieto školy, ktoré segregujú, was some type of evil, unconstitutional agenda. bola démonská protiústavná So he agenda. sympathized with these private schools. Teraz neviem. So On mal what sympatiu s they tými are súkromnými afraid of školami. A to je, is the IRS protestanti sa boja, coming for their money. že IRS príde a vezme ich peniaze. And that is what Elder Jeff was afraid of. Tohto sa bál aj brat Jeff. It's how he believed that FFA would end. On veril, že takto príde FFA k svojmu koncu. Do you have any comment on that Máte so k tomu far? nejaké komenty? So we went back to this nationalism, Išli sme naspäť k tomuto nacionalizmu, this racism, rasizmu, just like the Jews in Germany. tak ako aj Židia v Nemecku, They lived there, žili tam, but they weren't accepted as part of the nation. ale neboli prijatí ako súčasťou národa. The black people in America were viewed the same way. Čierni ľudia v Amerike That they weren't American. neuznali ich ako Američanov, So if you have this racist nationalist mindset, aby mohli žiť tak ako ostatní. Keď máte takýto spôsob myslenia, you're particularly afraid of the Chinese, hlavne sa bojíte Číňanov, South Americans, Juhoameričanov, Muslims, moslimov and the black a people. čiernych. That's their mindset. To je spôsob myslenia. What are you afraid of? Čoho sa myslíte? Bojte. Extinction. Že vaša rasa vyhynie. Muslims have a lot of babies. Moslimovia veľa rodia, deti. The Chinese population is large Čínska populácia je veľká and growing. a rastie. They didn't want the African Americans there in the first place. Afroamerikanov tam nechceli vôbec, Američanov. And as segregation ends, they become more visible in society. Po skončení segregácie to je viditeľné. So they're afraid of the extinction of the white European race. Boja sa, že zanikne biela európska rasa. And this is the mindset whether the racism is American or any country in the West. Toto je spôsob myslenia, či je to Amerika alebo hoci kde inde na svete, tento nacionalistické myslenie. So your focus Takže vaše zameranie potom je on this racism issue. na rasizmus. But then there's two threats. A tu sú dve hrozby. How can you prevent the white race from being extinct? Ako môžete zabrániť tomu, aby biela rasa vyhynula alebo zanikla? Because now there's two sub-threats. Sú tam dve také podtémy alebo podhrozby. So around the same time, Približne v rovnakom čase, really particularly from the end of World War II, 1945, hlavne od konca druhej svetovej vojny 45. but it particularly in 1960, Zvlášť v 1960. it becomes a movement, sa to stane hnutím. a second wave feminism. A to hnutie je druhá vlna So feminizmu. back in 1919, 1919. you have the first bola tá wave. prvá vlna. Women want the right to vote and own property. Ženy získali právo voliť a vlastniť majetok. That's been permitted. To bolo dovolené. Why did they permit it? Prečo to dovolili? Why did they allow the vote? Prečo vtedy dovolili ženám voliť? Sister Sue Ellen. White people to vote then because they'd already allowed black men to vote. Is that it?
So they had already allowed black men to vote. Čiže čiernym mužom už dovolili voliť So the voting rights were equal. a tie volebné ako keby práva boli White rovné. men, black men. Bieli muži, čierni muži. But if you want more white votes, Ak chcete viacej bielých hlasov, the way to do it spôsob, ako to spraviť, is allow white women to vote as je well. dovoliť voliť bielým ženám. So in one stroke, you've doubled the white vote. Čiže na určitej úrovni to vlastne zdvojnásobilo tie biele hlasy. And now 3/4 of the population have the right to A vote. teraz 3/4 populácie mali právo voliť. Black women were excluded Čierne ženy nemohli, because the purpose of even this ruling was racist. pretože dokonca aj zámer tohto povolenia voliť bol ešte rasistický. So that's okay. Dobre, to je v poriadku. Women vote and own property. Ženy môžu voliť a mať majetok, vlastniť. But now in the same history of the civil rights movement, V tých istých dejinách občianskych women práv have found a new source of power, nový zdroj sily birth control. mali ženy a to je antikoncepcia. And now they're making the decision, Teraz robia rozhodnutie, maybe I want to work, že chcem ísť do práce take my career as a serious life choice. a chcem si zvoliť pre môj život kariéru. Die Wahl habe, meine Karriere zu meinem Leben zu machen. Maybe I want a career rather than a family. Radšej chcem kariéru ako rodinu. So if you're worried about extinction, Takže keď sa bojíte, že biela rasa vyhynie, now how do you feel? ako sa teraz cítite? And now who is your target? A na koho musíte urobiť svoj terč? Women. Z koho? Because if you want to not go extinct, Lebo ak sa bojíte vyhnutia, who do you need? čo potrebujete? Women Ženy at home doma, having babies. ktoré majú veľa detí. So this became worked into this whole issue of the civil rights A movement. toto celé je zamotané v tomto probléme hnutia za občianske práva, alebo je to k tomu pridané. We talked about the third wave of feminism, 1989, Hovorili sme o tretej vlne feminizmu 89. the fourth wave, 2012. a štvrtú vlnu v 2012. But we're particularly focused on the second, Ale zvlášť sme zameraní na tú druhú, because this was all about women leaving the home and working. lebo toto celé bolo o tom, že ženy odchádzajú z domu a pracujú And not having a children. nemajú deti. So the second threat Tá druhá hrozba was feminism. bola feminizmus. And they saw this as a breakdown of the biblical model of the family. A videli to ako rozbitie biblického modelu rodiny. In the same history, V rovnakých dejinách there's another movement je druhé hnutie, fighting for rights. ktoré rastie. 1969. Give 1969. me the name of the event, Sister Kathy. Stonewall. What happened at Stonewall, Sister A to je Kathy? ten kamenný múr. There was a raid of a homosexual, O čom to bolo, sestra Katy? and that was the first time that they actually decided to protest and resist the being arrested and scattered for their gathering at that time. Would we have caught that on the microphone? Says one Môžeme to right dať na there. mikrofón? Okay, we caught it very good. So it's this raid on this homosexual bar. Takže toto je homosexuálny bar. They'd been happening frequently, Teraz neviem čo. Niečo sa pravidelne Violently. dialo. and something happened at this raid Niečo sa stalo, where those homosexual people kde títo homosexuáli, suddenly snapped. tam sa dialo nejaké také They'd had enough, násilie, and like one body
pravidelne a raz sa stalo, they all united and stood up against the police. že sa všetci postavili a proti policii. Before this, they hadn't stood up in any unified way. Predtým nikdy sa zjednotene nejak nepostavili proti And tomuto this was a násiliu shock. a to bol veľký šok. It began a A movement spustilo to celé hnutie. where they became Keď united sa spojili and said they'd had enough of the discrimination and a persecution. povedali, že majú dosť diskriminácie a prenasledovania. So there are these three rights movements. Takže sú tu tieto tri hnutie za And práva. again, if you believe that that your race is facing extinction, Ak veríte, že vaša What's the problem with rasa this group? môže vyhynúť, čo can't reproduce, Čo táto skupina? Tá nemôže reprodukovať. now doctors can do a lot, Doktori vedia spraviť but not to the degree mnoho, that it doesn't happen to the degree of a heterosexual couple. ale nedokážu to dať na úroveň heterosexuálneho manželstva. So there's this very real fear that the race will go extinct. A tu rastie ten strach, že vlastne vyhynie tá biela rasa. Now people don't like gay people for many reasons. Ľudia nemajú radi homosexuálov z mnohých dôvodov. There's all kind of ideas and prejudices. Sú tu rôzne predsudky a názory. People don't like women for all kinds of reasons. Takisto ľudia nemajú radi ženy z rôznych dôvodov. But what I want us to Čo ja see chcem, aby sme videli, is how they all link back to nationalism. ja chcem, aby sme videli, ako sú prepojení s nacionalizmom. That they are not disconnected from this To issue. nie je odpojené jedno od druhého. And it's particularly this issue A je to zvlášť tento problém, when it starts impacting finances keď to začne mať vplyv na financie, that sparks the moral majority. to vlastne naštartovalo tú morálnu väčšinu. So this is one reform To je line. jedna reformná línia, It's one story. jeden príbeh. I think we're all familiar now. Myslím, že to poznáme. It doesn't start because of these issues, Nezačalo to kvôli týmto problémom and then all of a sudden over here, a potom zrazu the Protestants care about Sunday. protestantom ide o nedelu. That's not the story. To nie je ten príbeh. If this was Millerite history, Ak by to boli dejiny Milleritov, over here you'd have už tu slavery. bolo otroctvo. And then you'd come to the time of the A end. potom prídeme do času konca, There's issues about slavery. keď tam sa deje They're ohľadne arguing it in otroctva, tie America's political system all of this time. problémy a to sa ťahne tým politickým systémom celý čas. There's a law on it in V 1850, 1850 bol na to zákon. which is the big Sunday law on the 144,000 line. To je na našej línii 144 000 ten veľký nedelný zákon. And then they fight a war over it. A potom kvôli tomu bojovali. The issue here, Ten problém tu, the movement to here, hnutie tu, what was the movement here in Millerite aké history bolo to hnutie tu v dejinách Milleritov? A ten that problém, grew through this time? ktorý siahal až do toho času. Abolitionist movement. Abolicionisti. So you've got these warring external movements. Máme tu tieto vonkajšie udalosti alebo hnutia, ktoré The South fighting for sú slavery obávané. using the Bible, Oni obhajovali and then this otroctvo, rising abolitionist movement obhajovali otroctvo na základe Biblie fighting for equality. a to Bring that to our history. spustilo to hnutie abolicionistov, ktorí You bojovali have za this- rovnosť. Still largely southern Christian fight Ešte stále sa deje ten južný kresťanský boj for discrimination, za diskrimináciu, just like the abolitionist tak movement. ako aj abolicionisti. You have another external movement fighting for equality. Máme iné externé hnutie, ktoré bojuje za rovnosť.
So you have 2 in Millerite history, 2 in our history. Máme 2 v ich dejinách, 2 v našich dejinách. In Millerite history, V dejinách Milleritov God's people sided with the abolitionists. Boží ľud bol na strane tých abolicionistov, ktorí boli proti otroctvu. So you know who we are required to side with in our history. Tak potom viete, na ktorej strane máme stať my v našich dejinách. Millerite history, Dejiny Milleritov, it was slavery to bolo otroctvo all the way through až from before the time of the end spred času konca, till the cup was full, až kým sa naplnil ten pohár, till judgment. až do súdu. So in our V history, našich dejinách, what we see begin our reform čo line, vidíme, že začalo našu reformnú líniu, those issues in America tieto problémy v Amerike become the external fight sa stanú vonkajším bojom in the history of the Sunday v law. dejinách nedeľného zákona. So we expanded on 14 to 19 in our last class. Takže v našej poslednej hodine sme pozerali na to, čo sa dialo od 14. po 19. 2014 až 19. We wrote about 2014. Písali sme o 2014. You have 3 men, Tu máme 3 mužov alebo ľudí. Jeff Sessions, Jess Sessions, Steve Bannon, Steve Bannon, Sister Catherine. Who's the a kto third? je tretí? Stephen Miller. Steven Miller. And what is his biggest issue? Aký je jeho najväčší problém? What issue does he control in the Trump administration? Sister Čo on Catherine? zaobstaráva v Trumpovej, vlastne v Trump, This issue. tento problém. So Stephen Miller becomes very important for us to On je veľmi understand. dôležitý, aby sme jemu rozumeli, čo on robí. These 3 Títo traja are going to begin overturning the Republican establishment in 2014. začali zvrhávať to zriadenie republiky v 2014. Republikánske zriadenie. They're going to start cleaning out Začínajú ako keby čistiť all of those middle of the road Republicans všetkých týchto republikánov, ktorí sú ako keby v strede. all of these Republicans who are willing to work with Obama. Všetkých republikánov, ktorí sú ochotní pracovať s Obamom They're going to start forcing them out of government a vytlačajú ich von z vlády and replacing them with these far-right Republicans. a nahradzajú ich s touto extrémnou pravicou. They did that beginning in 2014. They began that work. Túto prácu začali v 2014. Who was the first man that they got out in Kto bol prvý 2014? človek, ktorého dostali von? But I don't remember the name. Eric Cantor. Eric Kente. Eric Cantor was a reasonable politician. On bol rozumný politik. He didn't have strong nationalistic views. Nemal silné nacionalistické pohľady. He was willing to compromise, Bol ochotný robiť kompromis. work with Obama Pracovať s Obamom on this issue of immigration. ohľadne imigrácie. So these 3 men, Takže títo traja they united forces sa spojili, to get Eric Cantor removed. aby Erika Kentera odstránili. Now he's of their own political party. On má teraz svoju politickú stranu. They're going to get him out of government Dostali ho von z vlády and bring in a right-leaning Republican a dosadili tam who pravičerského will not republikana, work with Obama. ktorý nepracuje s Obamom. So he's the first head to fall. On je ten prvý, ktorého dostali von. 2014,
V another man begins to work. 2014 začína ďalší človek pracovať. Not one of these three. Nie jeden z týchto troch. He's going to work on one branch of government. On bude pracovať v jednej časti vlády. What's his name? Ako sa volal? Brother Roland. There's another man, Sister Sue Ellen. McConnell. Mitch McConnell. Mitch McConnell. Do we remember speaking about him? Čo o ňom vieme? Mitch McConnell. In 2014, the Republicans take the House. V 2014 republikáni zoberú snemovňu. And he calls this work the greatest thing he's ever done in politics. Najväčšiu vec, ktorú on spravil v politike. What was that thing? Aká to bola vec? Čo sa mu podarilo? Brother Carl. What's the greatest thing he could possibly do in politics? Aká je najväčšia vec, čo môžeme urobiť v politike americkej? Sister Catherine. He stopped Obama from putting judges in the judicial system. He stopped Obama from putting judges in the judicial system. Zastavil Obamu v tom, aby dával ďalších sudcov So do we spoke of how súdnictva. many judges George Bush appointed, Čiže videli sme, koľko sudcov ustanovil how George many Bush, Obama appointed. koľko Obama. And we saw A videli sme, that Trump has appointed as many judges že Trump toľko veľa sudcov ustanovil in 3 years za len 3 roky, as Obama appointed in 8 years. keď Obama za 8 rokov. The reason he was able to do A this dôvod, prečo sa mu to podarilo, was because Mitch McConnell had blocked Obama from filling any vacancies. pretože Mitch McConnell zastavil Obamu v tom, aby So when Trump became president, neviem there are čo, all of these vacancies. aby vyplňal asi nejaké ďalšie And tie you can fill miesta. the A judicial system with whatever keď sa judges. Trump stal prezidentom, tak tam bolo veľa funkcií, ktoré bolo treba vyplniť. We spoke about the balance in the Supreme Court Hovorili sme o tej rovnováhe na najvyššom súde between liberals and medzi conservatives. liberálcami a konzervatívcami. And what is it now of 9 judges? Je tam 9 sudcov, 5 who? 4 sú 5 conservative konzervatívni, and 4 liberal. 4 liberálni. And if Ruth Bader Ginsburg dies, A keď zomrie tá Ruth Ginsburg, it'll be 6 conservative, 3 liberal. tak už ich bude 6 So konzervatívnych, people 3 are already liberálnych. acknowledging, Lebo vlastne to bolo zmenené za Trumpa nie even na if 4, Trump 4 a lost 1, the ale next na 5 election, a 4, ako to bolo v predchádzajúcej prednáške. it would be decades, A to bude na 10 ročia, pretože if not a generation, sú na doživote tí before you could sudcovia. undo the damage he's already done. On už teraz Trump urobil veľkú škodu. Getting him out of office will not undo this damage. To, že sa on dostane z funkcie, Trump, aj keby sa dostal, už túto škodu sa nedá napraviť. And Ruth Bader Ginsburg, Ruth Ginsburg along with many spolu s others, mnohými, know that she has to survive všetci vedia, že ona musí prežiť at least till the end of the year, aspoň do konca roku, hoping they get Trump out of office. dúfajúc, že Trumpa dostanú z funkcie. So everyone is willing her on. Takže každý jej pomáha a snaží sa ju udržať. Everyone is holding her together, hoping she stays well. Snažia sa, aby neochorela. So that work began in 2014. Toto dielo začalo v 2014.
they have done that work in the judicial system, Toto dielo spravili v súdnickom and now systéme. all of these things are coming up in court cases. A toto všetko sa deje v súdnych prípadoch. Now the problem is, Problém je, we're in an election year. že sme v roku volieb. There's all of these issues with the Democrats. Toto všetko sa deje s demokratmi. You have the Máme coronavirus. koronavírus. There are so many things happening right now. Toľko veľa vecí sa deje, We are not aware of the court cases. že my ani o tých súdnych prípadoch nevieme. We should all research the court cases, Mali by sme ich poznať, si to preskúmať. particularly the ones that began in 2018 and Zvlášť tie, 2019 ktoré začali v 2018 a 2019. and are getting decided this A year. tento rok sa o nich rozhoduje. There's a danger Je tu nebezpečie, that on focusing on all of these other things, že pri zameraní sa na tieto ostatné veci, even on the words Trump speaks, na veci, ktoré hovorí Trump, we're not seeing the court cases that are happening. neuvidíme tie súdne prípady, ktoré sa dejú. At the beginning of his Na term, začiatku jeho vlády, when he wanted to get immigration bills passed, keď chcel, aby prešli nejaké zákony o imigrácii, people could stop him. ho ľudia mohli zastaviť. But the last travel ban Ale posledný before the Supreme Court, posledný zákaz cestovať, ktorý vyšiel až na Najvyšší súd, and it chose on the side of Trump. sa postavil na stranu Trumpa. The decision was 5-4. To rozhodnutie bolo 5 proti 4. The 5 conservatives voted for it, Tých 5 konzervatívnych za to volilo 4 liberals a against 4 it. liberáli boli proti. So these actions of Trump Čiže tieto skutky Trumpa are no longer being held back by the Supreme už nie sú Court. zadržané Najvyšším súdom. So we spoke in our last V class našej poslednej hodine sme hovorili about how the Supreme Court has acted as a check on the religious right, o tom, ako ten Najvyšší súd bol bol ako keby for at least the last 100 years. obmedzením pre tú náboženskú pravicu za posledných 100 rokov. But now we find in the last 5 Ale years, vidíme, že za posledných 5 rokov all of that has sa to changed. všetko zmenilo. So back here, Tu, before our reform pred line, našou reformnou líniou, it's all about these court cases, keď sme hovorili o týchto súdnych the prípadoch, interpretation of laws, the interpretation of the Constitution. vlastne tam sa líši interpretácia We come ústavy. into our reform line, Prídeme do našej reformnej línie, church and state unite, cirkev a štát sa spoja and in the dispensation of our Sunday law, a období nášho nedeľného zákona, what we should see perhaps more than we do focus on, čo by sme mali vidieť viac, ako sa vôbec my na to zameriavame a sústredíme, is these court sú cases. tieto súdne prípady. 'Cause here it's about court Tu je cases, to o súdnych prípadoch, and here it's about court aj tu je to o cases. súdnych prípadoch. It's about the judicial Je system, to celé o system. súdnictve. This held back the religious right, Toto zadržalo tú náboženskú church pravicu, and state. cirkev a štát. Church and state has united. Ten sa spojil, cirkev a štát. They've come back. Vrátili sa. In the history of church and A v state, dejinách cirkvi a štátu it's about the same issues zase je to o tých istých and problémoch court cases. na súde. The Súdne prípady. interpretation of laws Výklad zákonov and the interpretation of the Constitution. a interpretácia ústavy. Do you have any thoughts or questions so far? Máte k tomu nejaké komentáre alebo otázky? There's one important court case that I want to include. Jeden dôležitý súdny prípad, ktorý sa chcem dať. This was a court case Bol to súdny prípad in 1989. v 1989. And it's a court case that became relevant last year. A minulý rok začal byť zase relevantný. Again. Znovu. So back in the 1960s, 1964, V 64. roku, v 60. rokoch,
you have the Civil Rights Act. Máme ten zákon na občianske Title práva. 7 of the Civil Rights Act. Title 7 of the Civil Rights Act. Ten názov toho zákona za občianske práva Included the following clause. obsahovalo to následujúce zákony. It's illegal for an employer Pre zamestnanca je nelegálne to discriminate diskriminovať based on race, religion, or sex. na základe pohlavia, náboženstva alebo So an employer cannot rasy. discriminate his employee Takže zamestnanec nemôže diskriminovať svojho zamestnanca because of the race they are, kvôli tomu, akého sú pohlavia, the religion they are, aké majú or náboženstvo their gender. alebo pohlavie. So in 1989, 1989 there was this woman bola žena, who was very successful in her job. ktorá bola veľmi úspešná vo svojej práci. And what happened Čo sa stalo bolo, was that this firm that she worked for firma, pre ktorú pracovala, was not friendly to women. neuznávala veľmi ženy. This was Price Waterhouse, the firm, if you know it. Ak to poznáte, She was Price Waterhouse. Supposed to be given a promotion Mala dať reklamu. that she wasn't given because she didn't wear makeup. Mali ju povýšiť, They said she was too strong. ale ju nepovýšili. Povedali, že She needed to be more feminine. príliš silná, nenosila make-up, She needed to do her hair better. že musí byť ženskejšia, lepšie si robiť vlasy, She needed to change her voice tone. musí zmeniť výraz hlasu. There were all of these reasons Tieto dôvody, that related directly to her as a woman ktoré týkali sa jej priamo ako ženy as to why she was not given this important promotion. a že to bol dôvod, prečo ju nepovýšili. So she took them to the Supreme Court. Ona ich vzala na najvyšší súd She won. a vyhrala. The Price Waterhouse was forced to give her that A promotion. táto firma bola prinútená jej dať to povýšenie, Price Waterhouse. She'd been able to prove A that she had been discriminated against because of her gender. boli vlastne preukázaní vinní, že ju diskriminovali za pohlavie. So there's this court case in 1989. V 89. bol tento súdny prípad And this is Price Waterhouse tak sa volala tá firma, versus Hopkins. Hopkins is the woman. versus Why that's an Hopkins, issue now? myslím, to bola tá žena. Is this Civil Rights Act Tento zákon za občianske práva, says you can't discriminate based on ktorý race, zakazuje diskriminovať race, religion or sex. proti rase, pohlaviu a náboženstvu. And what is being argued over A o čom sa tu dohaduje, is that when you say gender, je, že keď povieme pohlavie, what you are talking about is gender stereotypes. to, o čom sa hovorí, sú pohlavné stereotypy. That someone must look and act a certain way that fits in with society. Že niekto musí vyzerať a správať sa určitým spôsobom, čo je v súlade so spoločnosťou. So late last year, late 2019, V 2019 there's another case before the Supreme Court. bol ďalší súdny prípad pred súdom. In this case, A v tomto prípade it's based on the Civil Rights Act tiež na základe toho zákona za občianske práva and Price Waterhouse versus Hopkins. a Price Waterhouse versus Hopkins. And there are 3 cases A sú 3 prípady, where homosexuals have been discriminated against kedy boli diskriminovaní traja homosexuáli by their workplace. na pracovisku. They've taken it to the Supreme Court Vzali ich na najvyšší súd and they're arguing a argument bol,
that they are being discriminated against because of gender stereotypes. že je proti nim diskriminácia kvôli tým pohlavným stereotypom. So the Supreme Court will decide this year A tento rok Najvyšší súd rozhodne, whether the Civil Rights Act či tento zákon za protects občianske práva homosexuals or doesn't. zahŕňa homosexuálov alebo nie. So this is just one of the cases before the Supreme To je Court. jeden z prípadov pred Najvyšším súdom. There's many others Sú aj mnohé ďalšie, that relate to women ktoré sa týkajú žien and to minorities, a menšín, specifically here immigrants zvlášť imigrantov and African Americans. a So there's Afroameričanov. court cases about race, Takže tento about gender, uh, and about homosexuality. takže teraz je All to of these ohľadne are rasy, before pohlavia a courts. homosexuality. Tieto So súdne you can see prípady. the same connected issues. Sú to prepojené témy. Do we have any thoughts or questions so far? Máme nejaké myšlienky? To ask if you have a special website where you can look, where you can follow the court cases. Gibt es eine spezielle Website, wo man diese Rechtsfälle verfolgen kann? I don't have a special website. Nemám zvláštnu stránku. Besondere Webseite? I'll give you an article for this one. Dám vám článok na túto. This is the conversation. To je konverzácia. This is the news article about the court case we were just discussing. To je článok z novín, o ktorom sme teraz hovorili. It's titled, Does the Civil Rights Act Nazýva sa to či tento zákon za občianske práva protect LGBT workers? či ten zákon ochraňuje LGBT pracovníkov. The Supreme Court is about to decide. Najvyšší súd to má rozhodnúť. So that will tell you about this court case. To vám povie o tomto súdnom prípade. Then I would encourage you Ja by som vás chcela pozbudiť, that you go back and look at this 1989 court case. aby ste sa pozreli na súdny prípad z toho 89. And that story. v tomto príbehu. If you want a place to start, just look it up on Wikipedia. It'll give you the history. Na Wikipedii máte taký základ k tomu. Is that okay? Is there any other thoughts or questions so Ešte far? nejaké ďalšie myšlienky? Gedanken oder Fragen? Yes, Brother Jim. Is there a name for that Supreme Court case that's about to be decided? I was just looking for that in this article. Hľadala som to v tomto článku. I'm sure there must be. Musí to tu byť, neviem, čo sa pýtali. I'm not sure if it's one court case or three. Nie som si istá, či je to jeden súdny prípad alebo 3. I think it's united to one. There's 3 cases. 103 prípady. Can you spell it? Bostock versus Clayton County. Bostock versus Clayton County. Okay, you can go on the forum. To je ten prípad z 2019. In der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe gepostet.
I'll give you one other article. Dám vám ešte jeden článok. If you're still allowed some New York Times articles. Ak môžete čítať články z New York Times. I will post this on the forum. Toto by som dala na fórum. With the content. In case you can't open it. Ak to nemôžete otvoriť. Supreme Court considers whether Civil Rights Act Najvyšší súd zvažuje protects LGBT workers. I believe this will give more information than the article above. či to zákon za občianske práva ochraňuje LGBT. To je článok. It seems more comprehensive. Ten je taký rozumnejší. So prior to the time of the end, Pred three časom konca movements. máme 3 hnutia, united the religious right. ktoré spojili náboženskú pravicu. Steve Bannon will tell you Steve Bannon nám povie, everything went wrong in this history, že sa to všetko, particularly in the later years of George Bush Sr., že to išlo zlým smerom v týchto dejinách, hlavne rokoch Bill Georgea Clinton, Busha, George Clintona, Bush Jr., potom George Bush and then Jr. everyone panicked under Obama. A potom za Obamu všetci začali panikáriť. He was the worst nightmare for these Christian nationalists. Pre týchto kresťanských nacionalistov bol Obama nočná mora. They united again, Znovu sa spojili this time with a plan. s plánom. Whatever your view of 2014 as a Sunday law is, Akýkoľvek je váš pohľad na nedeľný zákon, on many na subjects, mnohé témy, but specifically the one we're discussing a now, zvlášť tá, o ktorej hovoríme teraz, this is where it all began. tu na to všetko začalo. The taking down of the judicial system. Zvrhnutie súdnického systému And the American government. a americkej vlády. Judicial system, Súdnický systém, legislative system, legislatívny and the presidency. a prezidencia. They got that one in 2016. Tu získali v 2016. But they'd begun taking down the American government before Trump ever decided to run. A začali ovládať republikánsku vládu ešte predtým, ako Trump vôbec išiel kandidovať. So that is as it stands today. Tak toto vyzerá dnes. And this dispensation of 14 to 19 V tejto epoche od 2014 až 2019 has tested all three groups boli skúšaní všetky tri skupiny. because the Nethinims Netinejci can see these court cases, vidia tieto súdne prípady, can see Donald Trump, vidia Donalda Trumpa, all of this všetko toto, as well as we can. takisto ako aj my. So they're of course lacking the prophetic message. Áno, oni nemajú prorocké posolstvo. I'm not saying that they have all they need, Nevravím, že majú všetko, čo potrebujú k tomu rozhodovaniu, but this has been their plowing, ale je to iba ich orba. their Je to preparation ich príprava based on all of this. na základe tohto všetkého. So it is what began our reform To je line. to, čo začalo našu reformnú líniu. These same issues, these same court Tie cases isté súdne prípady a problémy in this dispensation v tomto období began the reform line začali reformnú líniu of the world. sveta. This is the reform line of the Nethinims or the world. To je reformná línia netinejcov alebo sveta. And you can see the same issues. A vidíme tu rovnaké problémy. So when you come to their history of Takže harvest, keď prídeme do ich dejín žatvy, you come down to the Sunday law history, prídeme k dejinám nedeľného zákona, you know vieme, it's not going to be these issues že, and come down to here, že to nebude, že tu sú tieto problémy, prídeme k nedeľnému the zákonu Sabbath Sunday. a zrazu je to sobota, nedeľa. That's not what the Protestants have been fighting To about. nie je to, o čo protestanti bojujú. That's not the change they have to see in society. To nie je zmena, ktorú chcú oni vidieť v spoločnosti. Does that make sense? Dáva to zmysel?
Do we have any other thoughts on that? Máme ešte nejaké So far. myšlienky k tomu? I've said all I wanted to on these subjects, Všetko, čo som chcela, som povedala ohľadne týchto tém. and the next step is to go into to start drawing out the history of Christ, Ďalší krok by bolo začať ukazovať dejiny Krista. which would require us to erase this boardwork. Takže toto budeme musieť zmazať. So I might close now. Teraz to uzavriem. I just want us to keep these things in our mind as we discuss the history of Christ. Chcem, aby ste na tieto veci pamätali, keď budeme hovoriť o dejinách Krista. So even as we're looking at his history, Aj keď sa pozeráme na tieto dejiny, when we do line upon line keď robíme línia na líniu and see what Christ is trying to teach his disciples, a vidíme, čo sa snaží Kristus naučiť svojich učeníkov, overlaid with our latter rain, vlastne preložené cez náš neskorý dážď, we can begin to understand what he's trying to teach us. môžeme začať rozumieť tomu, čo sa nás snaží naučiť. What do we mean Čo my tým myslíme, when we say keď hovoríme, Elder Jeff had the wrong understanding of the knowledge of the kingdom, of the wrong understanding of the geography, location of the kingdom? keď hovoríme, že brat Jeff mal nesprávne porozumenie o geografii toho kráľovstva. So when we do the line of Keď Christ, budeme robiť líniu Krista, we can keep this in our minds. toto si podržme v mysli. The issues that Christ was fighting, Tie problémy, s ktorými bojoval Kristus, the unlearning of the disciples, to, ako musel odučiť tých svojich učeníkov, is not the same thing we need to unlearn. to nie sú tie isté veci, ktoré my sa musíme odučiť. We are not expecting My neočakávame, that že Adventists adventisti going to start a state, začnú nejaký štát, become a political power, stanú sa politickou mocou and find this secret nation island somewhere a nájdu niekde nejaký tajný národ, and set up an Adventist empire. teda a založia adventistické ríšu. The Jews were expecting the return of their empire. Židia verili, že založia vlastne kráľovstvo. We are not expecting an Adventist empire. My toto neočakávame, nejaké adventné kráľovstvo. So what is it that we have wrong? Tak čo to je teda? V čom sme my mimo? Čomu nerozumieme? If you kneel with me, we'll close in Tak sa prayer. pomodlíme. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Oče, thank you for our blessings. ďakujeme Ti za požehnania. We see how you have guided us, Vidíme, ako si nás viedol but also how you're guiding others. a tiež ako vedieš druhých. You don't wish anyone to be lost. Ty nechceš, aby bol niekto strátený. And those who cannot be immediately reached by us, Tí, ktorých teraz nemôžeme hneď zasiahnuť, because we're not ready lebo my sami nie sme pripravení and they are afraid. a sa bojíme. You are already preparing them Ty už ich pripravuješ the same time that you're training us. v rovnakom čase, keď nás Lord, we vyučuješ. do not wish to get to heaven Neviem. and see that there are people lost My nechceme because we didn't do our work prísť do properly. neba a zistiť, že sú ľudia stratení, lebo sme nerobili Pray that poriadne you will našu help us. prácu. As we endeavor to understand, Prosíme ťa, pomôž nám porozumieť, what is it about your character we don't understand, čo o tvojej povahe nechápeme, and unlearn our mistakes. aby sme sa vedeli odučiť tie naše omily. I pray that you will help us in this. Prosme, pomôž nám. In Jesus' V name, mene Ježiša. amen. Amen.